अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संवासी फॉरेक्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और जुड़े रहें मेरे संवासी फॉरेक्स चैनल्स के साथ। चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। बेसिक कंसेप्ट फॉरेक्स पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स की मार्केट को चलाता कौन है। फॉरेक्स की मार्केट को चलाने की ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के पास है। जिस तरह पाकिस्तान को स्टेट बैंक चला रहा है, उसके नीचे दूसरे बैंक काम कर रहे हैं, इसी तरह फॉरेक्स की मार्केट को जो मेन उसका हेड है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। तमाम एक्सचेंजेस की ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के पास है। मतलब तमाम एक्सचेंजेस को, जितनी भी फॉरेक्स की मार्केट में एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, उनको चलाने की ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के पास है। हमने अक्सर देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक जो एक चार्ट है वो मूव करता रहता है ऊपर और नीचे की तरफ। वो मूविंग उसकी बैंक की पॉलिटिक्स, इकॉनमी और उसमें जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं उसकी वजह से वो चार्ट ऊपर नीचे हो रहा होता है। सेंट्रल बैंक के नीचे बहुत से दूसरे बैंक्स हैं जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। उनमें से सबसे अहम बात, हम बैंकों के रोल के बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में बैंक अपना दो तरह का रोल प्ले करते हैं। एक वो बैंक हैं जिनके फॉरेक्स में अपने शेयर्स हैं। कुछ का हम यहाँ जिक्र करते हैं, जैसा कि डच बैंक है, इसी तरह UBSAG बैंक है, सिटी बैंक है, रॉयल बैंक है, प्रेसले बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, HSBC है। ये वो बैंक हैं जिनकी मार्केट में अपने शेयर्स हैं। दूसरे बैंक वो हैं जो फॉरेक्स के निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार हैं। ये बैंक तकरीबन 45,000 से ज़्यादा की कम्युनिटी है। इनमें से सबसे अहम तरीन बैंक वो है द फेडरल बैंक रिज़र्व, यानी कि US सेंट्रल बैंक अमेरिका का है, जो सबसे बड़ा बैंक है। ख़ास तौर पर यह बैंक डॉलर की कीमत को कंट्रोल करता है और हमारी ज़्यादातर करेंसी डॉलर ही में इन्वॉल्व है। ज़्यादातर करेंसी पेयर्स में डॉलर ही आता है। जिस तरह हमने पहले बात की करेंसी पेयर में कि मेजर करेंसी पेयर्स जिनके साथ डॉलर आता है वो मेजर करेंसी पेयर्स हैं। मतलब इसी डॉलर्स की वजह से फॉरेक्स की मार्केट में तब्दीली रोनमा होती है और वो रोनमा प्ले करता है बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। क्योंकि इस बैंक से जैसे ही कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो मार्केट में तब्दीली आती है, तो वो ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इसी तरह फिर बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, कनाडा का बैंक है और स्विस नेशनल बैंक है, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये वो बड़े बैंक हैं जो फॉरेक्स मार्केट को चलाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 45,000 बैंक हैं जो फॉरेक्स मार्केट के सिस्टम्स को चला रहे हैं और यही वो बैंक हैं जो फॉरेक्स मार्केट में अहम रोल प्ले करते हैं। इन बैंकों की तरफ से कोई भी पॉलिसी चेंजिंग वगैरह आती है या कोई स्टेटमेंट आती है तो वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा असर डालती है। इनके बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास कमर्शियल कंपनीज़ हैं। कमर्शियल कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो तजारत की गर्ज से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती हैं और करेंसी को बाय और सेल करती हैं। इस मार्केट में आपने देखा होगा कि जो एक चार्ट है वो सुबह से शाम तक हरकत में करता रहता है, तो इसमें अहम रोल ट्रेडर्स का है। ट्रेडर्स वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो मिलकर फॉरेक्स मार्केट को चलाते हैं। बैंकों की तरफ से इन्वेस्ट रेट आते हैं, जैसा कि मैंने बैंकों की बात की अभी कि बैंकों के हवाले से जो स्टेटमेंट आती है, पॉलिसी आती है, उसके बाद
کوئی پولیٹکس نیوز وغیرہ آتی ہیں، گلوبل نیوز آتی ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں اثر انداز کرتی ہیں۔ میرے پاس ایک یورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہے۔ یورو یو ایس ڈی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میجر کرنسی پیئر ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی جو روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، تو اسی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مارکیٹ میں بہت دباؤ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں میں نیوز وغیرہ آئی ہیں کہ یورپین یونینز کے جو جتنے ممالک ہیں، رشین نے اس کی گیس کو بند کر دیا ہے، انرجی کرائسس، پاور سپلائی مکمل یعنی کہ اس کی بندش کر دی ہے۔ تو اس وجہ سے یورو کے ریٹ میں بہت کمی آ چکی ہے۔ یورو ایک پیک پوائنٹ پہ تھا، اب بالکل لو پوائنٹ کی طرف رواں دواں ہے اور مزید اس میں کمی آ رہی ہے۔ تو جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں فوریکس مارکیٹ میں، وہ ان نیوز کے ساتھ ٹچ رہا کریں، اور جو نیو آنے والے فوریکس ٹریڈرز ہیں جو نیو ٹریڈنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی انہی نیوز چینلز کو دیکھا کریں۔ اس سے مارکیٹ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ کچھ میں نیوز چینلز کا نام یہاں لینا چاہتا ہوں، جیسے بلومر ٹی وی ہے جس کو میں خود دیکھتا ہوں، تو اسی طرح بزنس نیوز ہے، BSCS نیوز ہے، تو زی نیوز ہے، اسی طرح بہت سے زی نیوز بزنس ہے، اس طرح بہت سے اور دنیا میں چینلز بزنس کے حوالے سے ہیں، ان کو آپ دیکھا کریں، تو وہاں سے آپ مارکیٹ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ انہی نیوز کے ساتھ ہی جڑے رہیں تو آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ فوریکس کی مارکیٹ میں مختلف قسم کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں، انالائسس کرتے ہیں۔ فورکاسٹ کیا ہے؟ فوریکس میں فورکاسٹ کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ فورکاسٹ کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور آسان سی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ موسم کی صورتحال ہے۔ فورکاسٹ جس کو ہم ویدر بھی بولتے ہیں، فورکاسٹ ویدر، جس میں ہم روزانہ اور ویکلی اور منتھلی چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس دن بارش ہونی ہے اور کس دن بارش نہیں ہونی، کہ آج بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہمیں انسان کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اسی علوم کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوگا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ہم اس علوم کے مطابق ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح فوریکس مارکیٹ کے اندر بھی ہم مختلف ٹولز اور انالائسس استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم فوریکس کی مارکیٹ کے بارے میں جان سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ اس علم کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا موومنٹ ہونے والی ہے، کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے ہفتوں میں اور آنے والے مہینوں میں مارکیٹ کا رخ کیا ہوگا۔ جتنا زیادہ اس مارکیٹ میں آپ کو علم ہوگا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فورکاسٹ میں جو ہم میجر ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ ہیں فنڈامنٹل انالائسس اور ٹیکنیکل انالائسس۔ فنڈامنٹل انالائسس کیا ہے؟ فنڈامنٹل انالائسس میں ہم انٹرسٹ ریٹ، GDP اور ETC اور دیگر مالیاتی بینکوں سے آنے والی انفارمیشن میں نظر رکھتے ہیں۔ کسی بھی کرنسی پیئر کے حوالے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کرنسی میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور انہی نیوز کی وجہ سے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل انالائسس میں نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ آپ کو نیوز کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، جس طرح میں نے مختلف نیوز کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو علم ہو کہ اس فلاں ملک میں کیا ہونے والا ہے، دوسرے کنٹریز میں کیا ہونے والا ہے، ان کے بینکوں کے حوالے سے جو نیوز آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، جو گلوبل وارمنگ ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ فنڈامنٹل انالائسس ہیں۔ ٹیکنیکل میں ہم چارٹ کو ریڈ کرتے ہیں، چارٹ کو فالو کرتے ہیں، انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں،
वॉल्यूम को देखते हैं, ETC। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसी तरह ट्रेडिंग करते हैं और उसी को ही फॉलो करके ट्रेडिंग के काबिल बनते हैं। मतलब ये दो मेथड बहुत अहम हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। इन दोनों के साथ आपको अटैच रहना चाहिए। इन दो मेथड के बारे में हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह अपने बेसिक पार्ट 4 में, कि इसको किस तरह हमने यूज़ करना है और किस तरह इसके साथ ट्रेडिंग करनी है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो तो ये जानते हैं इन दोनों मेथड के बारे में, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह इसके बारे में बताया जाएगा और वो भी ट्रेडिंग के काबिल हो जाएंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि हमें ट्रेडिंग आती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनके बारे में तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि MT4 में जो है अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मुकम्मल इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।